Waduh, bersama Chef mancing lagi. Sekarang saya memancing ikan di parit, yaitu ikan wader, pakai atau bentur ataupun ikan uceng. Oke, ikuti aja keseruan mancing kali ini. Semoga menghibur. Pantang terus ya Chef. Keren kan? Asik merah. Coba di sini aja Mas Bro. Oke Mas Bro, kita mulai aja mancing di sini. Double strike bro. Double strike lagi bro. Double strike terus.
strike bro. Strike again bro. Strike. Again bro. Strike again. Strike again. Spot dulu bro, kayak agak ada man.
Gelerong gua. Lain tuh roti. Nyamuk. Roti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing kali ini di depan dan Mas Bro. Udah sore, saya juga mau ada acara mancing lagi ntar malam. Acara mancing wadah. Kita sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing mantap.